یک تابی زلفانت ببوسم، زی هر یک خاری میجگانت ببوسم، لبهای مهینت لب بمانم، زی هر یک دانه دندانه ببوسم، زی هر یک تابی زلفانت ببوسم، زی هر یک خاری میجگانت ببوسم، لبهای مهینت لب بمانم، زی هر یک دانه دندانه ببوسم. شبی که با تو بودم یاد از آن شب، شبی که به تو بودم داد از آن شب، شبی که با تو بودم یاد از آن شب، شبی که به تو بودم داد از آن شب، شبی که لیلی از مجنون جدا شد، فغان و ناله و فریاد از آن شب، زی هر یک تابی زلفانت ببوسم، زی هر یک خاری میجگانت ببوسم، لبهای مهینت لب بمانم، زی هر یک دانه دندانه ببوسم، زی هر یک تابی زلفانت ببوسم، زی هر یک خاری میجگانت ببوسم، لبهای مهینت لب بمانم، زی هر یک دانه دندانه ببوسم، زی هر یک دانه دندانه ببوسم، زی هر یک دانه دندانه ببوسم. салом дӯстони азиз, боз ҳам як барномаи тозаи хотираҳоро бароятон омода сохтем ва қарор аст ки ин шом дар барнома аз хотираҳои яке аз санъаткорони бисёр ҳам маъруф, санъаткоре ки бисёр ҳам барои санъати тоҷик корҳои мондагор кардааст, ҳар боре ки ба саҳна мебаромад, гоҳ бо ҷӯшу хурӯши сурудҳояш моро ба ваҷд меовард, ба рақсу бозӣ ба шӯру шавқ меовард ва гоҳо бо матни баланд ва оромии сурудҳояш моро ба олами хаёлҳо, ба олами рӯёҳо ва хотираҳои рангин. шодравон устод Қурбонали Абдуллоев дар баробари оне ки як санъаткори асил буданд, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ҳамзамон шогирдони зиёдро дар ин ҷода тарбият карданд ва сурудҳои мондагори он касро борҳо нафароне ҳастанд ки бозхонӣ мекунанд ва айни ҳол дар меҳмонии навбатии барномаи мо ҳузур доранд яке аз шогирдон, яке аз нафароне ки пайравӣ мекунанд устодро, Ҳусейн Шарипов, ҳунарманди ансамбли Наврӯзи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, ҳамроҳи мутрибон аз ҳамин ансамбл. Хуш омадед. саломат. ин суруде ки дар оғоз бароямон садо дод ва барои мо ва бинандагон пешниҳод кардед, сурудест ки ҳам оҳанг ва ҳам матнаш моли устод шодравон Қурбонали Абдуллоев аст. бале, шумо дар мавриди тавлиди ин суруд медонед? бале, ман пеш аз оне ки аз таъриху фаъолияти устод Қурбон Абдуллоев ҳарф занам ва ман аз ин фурсати муносиб ба тамоми бинандагони телевизиони Сафина ва барномаи хотирҳо ки воқеан барномаи хотирҳо яке аз барномаҳои диданӣ, шуниданӣ ва воқеан барномаи хотираҳо яке аз таърихи фаъолияти эҷодии ҳунармандони асилро дар ин ҷо метавонем ки иброз намоем. солиёни сол ман бо устод Қурбон Абдуллоев дар дастаи ҳунарии ансамбли Дарё фаъолият кардам ва бигӯям ки соли 2020 ва соли 2023 барои банда фоҷиаи хеле гарон аст, хато намекунам,
чунки устодони бузурги ҳунариро аз даст додем. Бояд мо давомдиҳандаи кори устодон бошем. Ва ин суруде ки ман нав хондам бибусам, ин ҳам матн ҳам ва оҳанг аз устод Шодравон Қурбон Абдуллоев мебошад, ки соли 1987 пешкаши бинандагон карданд ва ман имрӯз бо дастаи ҳунарии мутрибон хондам. бале, бозхонӣ кардед ва бисёр иҷрои хуб буд. ҳамин гуна як ҳолатҳо, ҳаракатҳоеро шумо иҷро кардед дар саҳна, ки мо як лаҳзае ёди устод Қурбоналӣ Абдуллоев афтодем, ки ҳамин гуна бо як энержии хоса суруд мехонданд. ҳар сурудашон бо ҳаракатҳои хуб, бо ҳаракатҳое ки ба ҳамон матну мисраҳо монанд бошад, як чизеро фаҳмонад, иҷро мекарданд. Ва шумо ҳамроҳи устод ҳамкорӣ кардаед солиёни зиёд. бале, агар ман бигӯям ки воқеан санъати мутрибӣ ва овозхонӣ ва майл дар ин саҳнаи бузург ҳамин меҳри муҳаббати устодон буд ва сабабгори ки ба ансамбли дарё қадам ранҷа намудам, солиёни сол бо устодон фаъолият кардам, сабабгораш аввалин устод Қурбон Абдуллоев мебошад, ки аз наздик бибинам ва ҳамин муҳаббату меҳру садоқати ин устодони боргоҳ маро ба дуриҳои дур бурд. Ин ҳунаре ки устод дар ҳақиқат соҳиб мактаб ҳастанд. Агар устод Қурбон Абдуллоев аз мактаби устод Шодравон Аҳмад Зоир бархурдор намешуданд, аз мактаби Бой Муҳаммад Ниёзов, устод Сайқу Билолов, устод Зафар Нозим, Акашариф Ҷураев, ин заҳматҳо ва ин меҳнатҳои устод Шодравон Қурбон Абдуллоев ҳаст, ки имрӯз мо дар ин баромна ҳарф мезанем. бале, воқеан нафароне ки корҳои мондагор мекунанд, ҳеҷ гоҳ аз хотираи мардум исмашон намеравад. ҳамеша ёдашон мекунанд ва ҳамеша боз насли нав кӯшиш мекунад, ки бо бозхонӣ кардани сурудҳои онҳо хотираи онҳоро дар зеҳни мардум, дар қалби мардум зинда нигоҳ дорад. ва шумо гуфтед, ки маҳз сабаби оне ки ба саҳна биёед дидори устод Қурбоналӣ Абдуллоев буд. Чӣ гуна буд дидорбиниятон, аввалин дидорбинӣ, шиносоӣ? вақто ки аввалин бо ба дастаи ҳунарии ансамбл дарё қадам ранҷа намудам, ҳар гуна ки мутрибону дигар овозхононро медидам, ҳамеша ёдам ба устод Абдуллоев буд, ки дар куҷо бошад ва дидори устодро бинам. ва тақрибан тӯли чанд моҳ баъд устод Абдуллоев ба кор омаданд, аз наздик дидам ва ин ҳунари завқи баланди маро боз ҳам зиёдтар кард. ва имрӯз мо метавонем ки суруди куҷо мери шитобонро бихонем, ки ва ман бигӯям, ки суруди куҷо мери шитобон соли 85 саду дода аст ва ансамбли дарё соли 89 таъсис ёфт. не ки устод Абдуллоев ба пеш аз оне ки ба ансамбли дарё қадам ранҷа намояд, аллакай шӯҳрату шаомати устод Абдуллоев хеле дар мартаи боло будааст. бале, ва ин суруди куҷо мери шитобон низ яке аз сурудҳои бисёр шӯху мондагору хотирмон аст, ки ҳамаи мо онро бисёр хуб дар хотир дорем. Сурудро пешниҳодамон созед. Саломат бош. مبادو چشمی گیریان عزیزم عزیزم کجا میره شتابان عزیزم شیرین جو مبادو چشمی گیریان عزیزم آی نگاه جان کجا 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 می شتابی مرا دیگه هرگز نیابی کجا 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 می شتابی مرا دیگه هرگز نیابی زمین و آسمان را من زدم تر
تنها کجا میره شتابان عزیزم عزیزم مبادو چشمی گیریان عزیزم عزیزم کجا میره شتابان عزیزم شیرین جو مبادو چشمی گیریان عزیزم آی نگار جان کجا 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 می شتابی مرا دیگه هرگز نیابی کجا 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 می شتابی مرا دیگه هرگز نیابی شاد خورم بیا پیشم که قربانی تو گردم بیا پیشم که قربانی تو گردم کجا میره شتابان عزیزم عزیزم مبادو چشمی گیریان عزیزم عزیزم کجا میره شتابان عزیزم شیرین جو مبادو چشمی گیریان عزیزم آی نگار جان کجا 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 می شتابی مرا دیگه هرگز نیابی کجا 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 می شتابی مرا دیگه هرگز نیابی کجا 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 می شتابی مرا دیگه هرگز نیابی تشکر زیاد به شما. چگونه که گفتیم این سرود نیست یکی از سرودهای خاطرمانی استاد قربانعلی عبداللهیف شادروان هستند. ما این امروز در برنامه تصمیم گرفتیم که سرودهای خلقی آن کس را به شنوندگان پیشنهاد سازیم، جنبه سرودهایش که بیشتر به دل مردم پسند است و چگونه که میگن خلقی گردیدند. شما در انسمبل دریا که همراه استاد فعالیت کردید، از فعالیتتون یک کمی برامون حرف زنید و بگویید که این هنرمندی اصیل در رفت کار چگونه بودند، چگونه سبک کاری داشتند، چگونه اصول کاری داشتند. یک چیز رو بگم که استاد در ژانر سرودهای عنعنوی یعنی خلقی به وایه رسیدن، سرودها ثبت کردن، ایجاد کردن و با همین سرودهای خلقی که استاد سراییدن خیلی محبوبیتی کلان پیدا کردن. و اگر بگم که اون فعالیت ایجادی که یک دوره خیلی با یک جذابیت و خاصه صورت میگرفت، ممکن که بسیار انسان ها ندانند که از فعالیت و مهنت های استاد قربان عبداللهیف درک میدهد. واقعا چگونه که شما گفتید، ما همگی تنها از مخلصان از آن آگاه هستیم که استادان صنعت در روی صحنه برای ما سرودهای آماده رو پیشکش میسازند و ما حلاوت میبریم. از زحمت‌های پشت پردگیشون واقعا آگاه نیستیم. بله، وقتی که من یک چیز رو بگم که با انسمبل، با محیط مطربان کار کردن نه کاری هر هنرمند است و استاد عبداللهیف وقتی که یک سرود رو با دسته مطربان میگذراندند که تا که اهل هنرمندان و مطربان سرایند و مطربان نوازند، انا خیلی زحمت میکشیدند. سرودایی که دست جمعی که شما در تلویزیون تماشا میکردید که از جانب هنرمندان انسمبل دریا صدا میداد، از مهنت های استاد عبداللهیف پیشکش شده است. و بگویم که با مطربان دانه بندانه هر یک تکتی آن موسیقی رو نشان میدادند و به ثبت آماده می ساختند و در وقتی که در رفت به نوارگیری هم خیلی اهمیت میدادند و در برابری که خودشون که خیلی سرودها و آهنگای ایجاد کردهاش رو خواندن و از دیگر کمپوزیتوران ملی خود ما هم خیلی سرودها خواندن که امروز یک سرود دیگر ما میتوانیم پیشکش نماییم. دل من، شعر استاد لایق شیرعلی و کمپوزیتور عبدالفتاح اودینیف، چون که استاد عبدالفتاح اودینیف در ژانر موسیقی های خلقی، در زینه موسیقی خلقی سرودها ایجاد نمودند که خاص به انسمبل دریا بود و امروز میتوانیم که ما
سرود بله. پیشکش. و واقعا هر قدری که تماشابین شنونده حلاوت خاصه میبردارد، این از همون قدر مقدار زیادی تلاش و زحمت هنرمندان شهادت می‌دهد. بله. و ما حالا از شما درخواست میکنیم که سرود رو برای ما پیشکش سازید. مدت شد که دلم به خود مایل تو، مدت شد که دلم به خود مایل تو، از قضا رفته چونی دل من با دل تو، از قضا رفته چونی تو که میدانی همه سوز و نوای دل من، خنده های دل من، گریه های دل من، تو دیگر زنده بمان از برای دل من، تو دیگر زنده بمان از برای دل من، از برای دل من. تو که میدانی همه سوز و نوای دل من، خنده های دل من، گریه های دل من، تو دیگر زنده بمان از برای دل من، تو دیگر زنده بمان از برای دل من، از برای دل من. در جوانی شده پیر این مبادا کی مباد، در جوانی شده پیر این مبادا کی مباد، ورنه از عشق دلم نه نشانی بود نه یاد، ورنه از عشق دلم تو که میدانی همه سوز و نوای دل من، خنده های دل من، گریه های دل من، تو دیگر زنده بمان از برای دل من، تو دیگر زنده بمان از برای دل من، از برای دل من، تو دیگر زنده بمان از برای دل من، از برای دل من. سرودهای خوب بارها و بارها شنیدنی هستند و ما میخواهیم که به مراتب آنها را زیادتر بشنویم و برای قلبمان تسکین، برای روحیه‌مان یک حالت خوب رو گرفته باشیم از شنیدن همین سرودها. و شما یک سرود دارید دویت همراه نصیبه که این سرود برگرفته شده است از دویتی که استاد قربانعلی عبداللهیف همراه اپای محرمه سراییدند. کی تصمیم گرفته، چگونه شد و چگونه همین ایده به سرتون آمد که این سرود رو عیناً به همون شکل بازخوانی کنید و باز کلیپ هم هست در این سرود؟ سرود خرمن گل سرودی است که خیلی محبوبیت خاصه از جانب استاد قربان عبداللهیف و معلمه عزیز محرمه شریفی صدر داد و سالیان سال این سرود خیلی مخلصای خود را پیدا کردن
ин суруд аз матни рубоиятҳои халқӣ ва оҳанги устод Абдулфаттоҳ Одинеев мебошад. устод Абдулфаттоҳ Одинеев як композитор оҳангсозе буданд, ки хос ба ҳамун ҳунармандон сурудҳо иҷод мекарданд. ҳар вақте ки ҳамун ҳунарманда касби хондани ҳамун ҳунармандро медиданд, суруд эҷод мекарданд, хеле зебо садо мебаромад. ва воқеан сурудҳо мондагор ҳастанд, худи ин ҳунармандон худ мондагор ҳастанд. вақте ки Насиба Боно ҳамин гуна пешниҳодро кардам, ман рад кардам, чунки дар ин қадар дар як сабки баланди ҳунарие ки устодон хондан, ман ҷуръат натонистам ки ин сурудро хонам. Насиба ин ҳолатро қад накард ва ба Апай Муҳаррама ҳамсӯҳбат шуданд ва гуфтанд ки мо ин сурудро бозхонӣ менамоем. вақте ки пешниҳод кардам ва Апай Муҳаррама гуфтанд ки писар кӣ мехонад? вақте гуфтанд ки Ҳусейн бо ҳамроҳи Ҳусейн мехонад, агар бо ҳамроҳи Ҳусейн боша ягон монегӣ нест. мо дар ҳолати сабт дар ҳама тараф мо ба шумо ёрдам мекунем. бинед ки ин муҳаббату меҳри зиёди устодон дар нисбати мо чӣ гуна буданд. вақте ки Насиба Боно аз муаллима иҷозат пурсанд ва Насиба ба ман шаҳр дод ки шумо ба устод Абдуллоев занг зада иҷозат пурсед. вақте ки ман ба устод Абдуллоев ки занг задам тариқи телефонӣ, гуфтам устод ҷон, ҳамин гуна пешниҳод аз тарафи Насиба ҳаст. баъд вай гуфтанд ки вақте ки ман дар дарё чӣ сурудое ки устод мехонда, ҳамон замон ман омода месохтам дар баробари устод бо ҳамроҳи мутрибон ки мехондам, манам дар ин баробар замзама мекардам. ва вақте ки устод Абдуллоев гуфтанд ки шумо иҷозат напурсед, кадом суруде ки лозим ҳаст аз ҳамин сурудҳои ман бозхонӣ кардан, ба шумо ягон монегӣ нест. иҷозат напурс, кадом суруди лозим аст, пеши ман биё, ягон нозукиёша ман ба шумо мефаҳмам, то ба сабт омода шудам. бинед ки қадар муҳаббат ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. ҳамин муҳаббатҳо, ҳамин ҳисси хуб ҳадя кардан ба як нафаре ки қадамҳои нахустини худро дар ҷудои санъат гузошта истодааст, ҳамин гуна муҳаббатҳо ҳастанд ки ӯро мустаҳкам мекунанд. ва гумонам ки ҳамин ҳавасмандкунии устодон буд ки суруди шумо низ дар як сатҳи бисёр хуб иҷро гардидааст. ва мехостам аз шумо пурсон шавам ҳаминро ки дар пайи ин ҳама ҷустуҷӯҳо, ин ҳама аз оне ки аз устод бозхонӣ мекунед, қабул доред шеваи сабки устодро, чӣ гуна дарёфтед дар пайи ин ҳама ҷустуҷӯҳо устод Қурбоналӣ Абдуллоевро? медонистам ки аз хурде ки бисёр ҳунарманди барҷаста ҳастанд, ҳунарманди хеле овозхонӣ дар сатҳи баланд қарор доранд ва кӯшиш намекардам ки овозам мисли устод Абдуллоев бошад. як замон бо ансамбли дарё мутрибон дар баробари мутрибон мештам навозиш мекардам. як суруди дастаҷамӣ буд ки устод ҳунармандони овозхонони ҳамон ансамбл мехондам ва дар як ҷойгӣ ансамбл хомӯш мешуд, танҳо устод Қурбон Абдуллоев ҳамон ҷои мисраро мехондам. ҳамон вақте ки кори тамом шуд, ман суруд ҳамон мисра хондам ки мисли ҳамин овози устод Абдуллоев шуд. ҳамон гуна ҳамин лаҳза сурат гирифт. дар ҳайрат мондан, устод Абдуллоев оваранд ки ранги шумо хондаест. хондан ҳамонҷа муҳаббату меҳри устод Қурбон Абдуллоев ба ман хеле зиёд шуд ва чӣ сурудое ки мехондам дар ҳамон вақт дилшон мекашид ки ҳамин сурудо бо ман бозхонӣ намоям, чун бозхонӣ намудани сурудҳояшон хеле хуш меомад. устод як суруди дигар доранд бо номи Таманно. ин суруд низ бисёр маҳбуб аст, бисёр маъруфият дорад ва шумо ин сурудро бозхонӣ кардаед. дар мавриди ин суруд як каме бароямон бигӯед ва баъдан иҷроаш мекунед. ин суруд шеър аз Малики Шуаро Баҳор аст. оҳанг аз устод Қурбон Абдуллоев мебошад. соли тақрибан хато накунам 90 ё 91 оҳанг эҷод шудааст ва пешниҳод шуд. бисёр суруди ба мавриду ва суруди дилнишин аст. ман хеле бо мутрибон дар ин суруд хеле заҳматҳо каштем ки то ки шогирдонҳо иҷро намоем. ва мо ҳоло аз шумо дархост мекунем ба хотири хуш сохтан ва болида сохтани таъби тамошобинони барномаи хотираҳо ин навбат ҳамин суруди бисёр хубро бароямон пешкаш созед. саломат бошед.
زیبای من ای تمنای من یاری زیبای من توی لیلای من توی لیلای من توی لیلای من توی لیلای من تمنای من یاری زیبای من ای تمنای من یاری زیبای من توی لیلای من توی لیلای من توی لیلای من توی لیلای من مرا بیچاره چون پروانه کردی مرا بیچاره چون پروانه کردی پریشان روزیانم شد از آن روز پریشان روزیانم شد از آن روز که بر زلفی پریشان شانه کردی که بر زلفی پریشان شانه کردی ای تمنای من یاری زیبای من ای تمنای من یاری زیبای من توی لیلای 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 من таманнои рӯзгори хуш, зиндагии обод ва шодиҳои фаровонро дар зиндагиятон дорем дӯстони азиз ва бояд бигӯем ки ҳамин лаҳзаҳо баъд аз чанде аллакай бароямон ҳамчун хотира мешаванд. Мо кӯшиш кардем ки ҳамин лаҳзаҳоро барои шумо як рӯҳияи шод бубахшем то хотироти нек аз ҳамин лаҳзаҳо дошта бошед. Ва дӯстон дар барномаи навбатии хотираҳо моро ҳамроҳӣ карданд то аз хотираҳои устод ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Қурбоналӣ Абдуллоев гуфта бошем. Ҳусейн Шарипов ҳунарманди ансамбли Наврӯз аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамроҳи мутрибон аз ҳамин гурӯҳ. Ин барномаи навбатии хотираҳо буд тақдими рӯи моҳи шумо. То хотираҳои дигар хайр.